नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु डॉक्टर बलिया शतपथी न्यूज 7 परिवार तरफ आपण मानंकु आम कार्यक्रम भाग्यचक्र को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा कौन रही आजिर दिन। आज हेउछि 2026 मसीहा मार्च मास 31 तारिख 1947 शकाब्द मीन संक्रमण 17 दिन एवं चंद्रमास अनुसार चैत्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि मंगलवार पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि रे चंद्रमा अवस्थान करिसेंती। ये थिला आज दिनर सविशेष विवरणी। आसंतु जानिबा कौन रही राशि चक्रर मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत द्वादश राशि राशिफल। आज एकाधिक राशिर व्यक्ति विशेष माने निज पारिवारिक क्षेत्र को नहीं आनंद एवं उपभोग रे रहिबे। राशि चक्रर प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति विशेष माने निजर बौद्धिक दक्षतार पराकाष्ठा प्रतिपादन करिवे एवं मानसिक क्षेत्र देवभक्ति भाव मध्य जागृत हो। आज आपण माँ बगलामुखी कवच को पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति विशेष माने पारिवारिक क्षेत्र में खुशी और आनंद अनुभव करिवे एवं नूतन जागा क्रय करिवार मध्य जोग रही। आज आपण प्रभु लक्ष्मी नारायण स्तोत्र को पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने शारीरिक क्षेत्र में मांसपेशी जनित जंत्रणा अनुभव करिवे किंतु निजर क्षमतार उचित उपयोग मध्य करिवे। आज आपण नारायण स्तोत्र को पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने पारिवारिक क्षेत्र को नहीं आनंद अनुभव करिवे एवं आर्थिक क्षेत्र में उन्नतिर आशा संचार मध्य हेब। आज आपण माँ भुवनेश्वरी स्तोत्र को पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने शारीरिक क्षेत्र में सुस्थता अनुभव करिवे एवं निजर गारिमापण मध्य परिप्रकाश हेब। आज आपण प्रभु सूर्य नारायण मंत्र को जप करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति विशेष माने भोग व्यसन पई अपमानित हेबे एवं शारीरिक क्षेत्र में पादजनित रोग मध्य सृष्टि हो पारे। आज आपण प्रभु नारायण अष्टकम स्तोत्र पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि तुला राशि। तुला राशि व्यक्ति विशेष माने धन आगमन नूतन दिग प्राप्त करिवे एवं पैतृक संपत्ति मध्य लाभ हबार जोग रही। आज आपण माँ लक्ष्मी स्तोत्र पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि बिछा राशि। बिछा राशि व्यक्ति विशेष माने रोजगार नूतन धारा प्राप्त करिवे एवं विदेश यात्रा निमंते मानसिक क्षेत्र में मध्य स्थिरता करि पारंती। आज आपण प्रभु कार्तिकेय को किछि लाल फूल अर्पण करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि धनु राशि। धनु राशि व्यक्ति विशेष माने गुरुजन मानक ठारू आशीर्वाद पाइबे एवं रहुथिबा स्थान परिवर्तन मध्य जोग रहुछि। आज आपण माँ उग्रतारा मंत्र को जप करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि मकर राशि। मकर राशि व्यक्ति विशेष माने आकस्मिक भावे धन प्राप्ति करिवार जोग रही एवं आनंद उपभोग निमंते जल भ्रमण मध्य करि पारंती। आज आपण महादेव शिव को किछि चंपा फूल अर्पण करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माने निज जीवन साथी ठारू साहाय्य एवं सहयोग पाइबे एवं व्यावसायिक क्षेत्र में उन्नति मध्य देखादेव। आज आपण भगवान शिव को किछि बेलपत्र अर्पण करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि राशि चक्रर शेष राशि मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति विशेष माने निजर मत पार्थक्य को नहीं विवादीय परिस्थिति रे पहुँचे एवं स्वजन माने विरोधात्मक आचरण मध्य करि पारंती। आज आपण भगवान शिव को किछि दुदुरा फूल अर्पण करंतु दिनटी मंगलमय रहिब। ये थिला राशि चक्रर मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत द्वादश राशिर राशिफल। वर्तमान आम सहित अनेक दर्शक बंधु जोड़ी जाइछन्ति सेमानंक सहित आलोचना करिबा कौन रही सेमानंकर जातक संबंधी समस्या कौन रही सेमानंकर वास्तु संबंधी समस्या विषय जानिबा एवं करिबा तार प्रतिकार। दर्शक बंधु आपण माने जो व्यक्ति विषय जानिबा पई आमको फोन करूछन्ति फोन करिबा पूर्वरु से व्यक्तिंकर जन्म तारीख जन्म समय जन्मस्थान सविशेष सठिक विवरणी निज पाखरे रखंतु एवं आमको फोन करंतु।
आम सहित आलोचना करने समय आपण टीवी वॉल्यूम को म्यूट कर दिंतु एवं फोन स्पीकर को मध्य ऑफ कर दिंतु जहाँफल भल भाव में आपण मैंने आम सहित आलोचना करें एवं आपण समस्यार प्रतिकार आम आपण को कहीपर वर्तमान समय जड़े दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी जाइछंती आलोचना करवा पारादीपुर जोड़ी जाइछंती आम सहित कुनी मैडम कहतु आज्ञा नमस्कार। नमस्कार मैडम 13/4/2081 13/4/1981 जन्म समय दिन गोटे दिन गोटे दिन गोटे जटणी जटणी आज्ञा आज्ञा कौन जानिया चाहते कहा जातक आज्ञा मोर कौन जानिया चाहते आपण विषय रे सर जो काम करिया चाहिए किसी कामटा ठीक से होउनी केते दिन एमती समय जो देखिबा ताले आपणकर हेउछि अश्लेषा नक्षत्र कर्कट राशि एवं कर्कट लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय चली चंद्र महादशा राहु अंतरशा चली विशेष भाव में जदि जन्म जातक को आम विचार करवा आपण जेकोसी प्रकार कार्य करुँच कौन से निर्दिष्ट लक्ष्य भाव में आपण करूना जहाँफल कि जहाँ भी कार्य कर विभिन्न प्रकार विभ्रांतिकर परिस्थिति सृष्टि हो तेणुक आप जहाँ भी कार्य करेंगे निज लक्ष्य को स्थिर रखु और मानसिक क्षेत्र में कार्य करने स्थिरता आणतु तापर आग को बढ़ु सुनिश्चित भाव में कार्य आपणकर सफलता पाइबे प्रतिकार टे कहूँ आपण करंतु आपण गोटे क्षीरकोली गछ आनी घरर पूर्व उत्तर ईशान्य कोण रखी धला फूल दे प्रत्येक दिन पूजा करंतु जहाँफल आपण निर्दिष्ट लक्ष्य स्थल में पहुँची पारिबे एवं जहाँ भी कर्म करेंगे से सफलता मध्य प्राप्त करें। परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी जाइछंती दिल्ली रु ज्योति आम सहित जोड़ी जाइछंती मैडम कहतु आज्ञा सर प्रणाम जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ मैडम कहतु सर 18/12/2002 18/12/2002 3:40 AM 3:40 AM आज्ञा जन्म स्थान बालेश्वर कहा जन्म जातक आज्ञा मोहर सर आज्ञा कौन जानिया पई चाहुचंती सर म मंगल दोष अछि कोन प्रतिकार अछि जो देखिबा ताले आपणकर होची रोहिणी नक्षत्र वृष राशि एवं वृष लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय चली राहु महादशा केतु अंतरशा चली विशेष भाव में जदि जन्म जातक आम विचार करवा मंगल दोष ना जन्म जातक जेहेतु जन्म जातक षष्ठ भाव में मंगल अवस्थान करेतु मंगल दोष ना प्रतिकार कौन आवश्यकता ना परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी जाइछंती कटक रु नीलिमा आम सहित जोड़ी जाइछंती मैडम कहतु आज्ञा नमस्कार। नमस्कार मैडम आज्ञा मु झियो विषय जानिया चाहूली झीर जन्म तारीख कहतु झियोर जन्म तारीख 1997 24 मार्च 1997 मसीहा आज्ञा जन्म समय सकाळ 9:18 सकाळ 9:18 जन्म स्थान कटक कटक आज्ञा कौन जानिया पई चाहुचंती झियो विषय रे आज्ञा झियोर विवाह और कर्म संस्थान विषय जानिया पई से वर्तमान किछि कर्म करूची ना पढ़ा पढ़ी एबे कर्म करूचे आज्ञा कर्म करूची आज्ञा जो देखिबा ताले झियोर होची उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि एवं वृष लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय चली राहु महादशा शुक्र अंतरशा चली विशेष भाव में जदि आम जन्म जातक को विचार करवा 2026 मसीहा फेब्रुआरी मास 4 तारिख ठारू वैवाहिक कार्य निमंते समय आरंभ हो जाइए और निर्द्वंद्व वैवाहिक कार्य संपादन हो प्रतिकार टे कहूँ करने झील को कहतु गोटे मासपन्नी गछ और गोटे सुगंधी गछ आनी मासपन्नी गछरे धला फूल और सुगंधी गछरे लाल फूल दे से प्रत्येक दिन पूजा करूँ जहाँफल शीघ्रातिशीघ्र वैवाहिक कार्य संपादन हो परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी जाइछंती कटक रो स्वाधीन आम सहित जोड़ी जाइछंती आज्ञा कहतु आज्ञा नमस्कार आज्ञा कहतु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मु कटक रो कहतली हां डेट ऑफ बर्थ 2/7/1998 2/7/1998 जन्म समय नहीं समय हला राति 5टा राति 5टा माने भोर 5टा माने भोर 5टा आज्ञा जन्म स्थान कटक बस हो ना कोडी कटक 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 आज्ञा
ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଟା କାହାର ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକ? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଜବ୍ ଟା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି, କନଫର୍ମେସନ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର, କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାହୁ ମହାଶାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଜିକାର ନୁହଁ, 2024 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 3 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ, ଯାହା ବି ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି କିମ୍ବା ସେହି କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନି, ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା ଆସନ୍ତା 2026 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 4 ତାରିଖ ପରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ବିତିଯିବ ଏବଂ ଉଚିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାରଟିଏ କହୁଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧ ତାରକ ଗଛ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋଷ୍ଠୀ ଗଛ ଆଣି ଘରର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ ରଖି ବୁଦ୍ଧ ତାରକ ଗଛରେ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋଷ୍ଠୀ ଗଛରେ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ରାକେଶ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରରୁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଝିଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024। ତାର ଲାଗି କିଛି ମାନେ ଭଲ କି ଖରାପ କଣ ହବ ଟିକେ ତାର ଲାଗି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଜନ୍ମ ସମୟ ସମୟ 2:14 ଦିନ ଆଉ କଟକ ଜନ୍ମସ୍ଥଳ। କୋଉଠି ଜନ୍ମ? କଟକରେ। କଟକରେ। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆର ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ବିଛା ରାଶି ଏବଂ କର୍କଟ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ମହାଶୟ ଚାଲିଛନ୍ତି। 2030 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମହାଶୟ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ এই ଜାତକଟି ଭଲ ରହିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେତଟା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। 2030 ମସିହା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ୟା ପାଇଁ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମିନତି, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ସାର୍ 26/8/1983 26/8/1983 ଜନ୍ମ ସମୟ ଦିନ 10ଟା 59। ଦିନ 10ଟା 59। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ସେଟା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ନବରଙ୍ଗପୁର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ 26/8/1983। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଉ ଆଜିକୁ ଗୋଟେ 2-4 ମାସ ହେଲା ସାର୍ ଘରେ ବସିଥିବୁ, ବାହାରେ ବସିଥିବୁ ସାର୍, ଏ ଯୋଉ କଳା ଭଅଁର ଆଉ ଯୋଉ ଝିଟିକା କୁହନ୍ତି ସେ ଝିଟିକା ବୋଲି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଏଇ ଯୋଉ କଳା ଭଅଁର ଥାଏ ନାଇଁ କି ସାର୍, ଭଅଁର ହଁ ସିଏ ପୁଣି ଯୋଉ ଝିଟିକା ବୋଲି କହନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍, ଗ୍ରୀନ କଲର ହେଇକି ଯୋଉ ଥିବ, ହଁ ସିଏ କଣ କରୁଛି ସାର୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିକାନି ଆସି ବୁଲୁଛି, ପୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ବସୁଛି, ସେ କଳା ଭଅଁର ଦେହ ସାରା ବୁଲୁଛି, ଯୋଉଠି ଥିବି ସାର୍ ବାହାରେ ଥିବି ଘର ଭିତରେ ଥିବି ସେ ଆସିକି ବସୁଛି, ମୋ ବୋଉକୁ ବି ସେମିତି ହଉଛି, ମତେ ବି ସେମିତି ହଉଛି ସାର୍। ଏଇଟା କଣ ମୁଁ କଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ସାର୍, ମତେ କିଛି ଉପାୟ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ନା କିଏ କଣ ଯାଦୁ କରୁଛି ମତେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣୁନି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର, ମୀନ ରାଶି ଏବଂ ତୁଳା ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ର ମହାଶୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାଦେବ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦୁକା ଆଣନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କଲା ପରେ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ସେହି ପାଦୁକରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରନ୍ତୁ, ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ରହିଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ଆମ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା ପୁଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5, 2008 ମସିହା। ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସମୟ ଜନ୍ମ ସମୟ 3:05 ଅପରାହ୍ନ 3:05 ରାତି 3:05 ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 3:05 ଅପରାହ୍ନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ଲସ୍ ଜନ୍ମ ଟୁ ସ୍ଥାନ? ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛି ଭଦ୍ରକ। ଭଦ୍ରକ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାର୍ ସେ ପାଠ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ପଢିଲେ ଭଲ ହବ? ସେ +2 ସାଇନ୍ସ କରିଥିଲା, ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛି ତ କ'ଣ ପଢିଲେ ହବ? ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାର ହେଉଛି ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ତୁଳା ରାଶି
एवं मकर लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय चली शनि महाशय शुक्र अंतर्शा चली विशेष भाव में जो देखा कहतु से सैंस ही नहीं आग को पाठ पढ़ू भल रु जन्म जातक जेहेतु कालसर्प जोग रही जन्म जातक तेणुक कालसर्प शांति पूजाटीए कर दिंतु तार आगामी भविष्य उज्ज्वलमय परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी हो जाइछंती महांगार सुशांत आम सहित जोड़ी हो जाइछंती आज्ञा कहतु सर नमस्कार। नमस्कार सर मोर डेट ऑफ बर्थ होची 16 डिसेंबर 1995। 16 डिसेंबर 1995 टाइम 9:10 संध्या संध्या 9:10 आज्ञा जन्म स्थान महांगा महांगा आज्ञा कौन जानिया पई चाहुचंती आपनक विषय रे सिविल कॉन्ट्रैक्टर काम चलतिला एबे बंद अछि केमिति कोन प्रोग्रेस हबो जो देखिबा ताहले आपणकर होउची हस्ता नक्षत्र कन्या राशि एवं कर्कट लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय चली बृहस्पति महादशा बृहस्पति अंतर्शा चली विशेष भाव में जदि आम देखा जन्म जातक को आसंता 2026 मसीहा मे मास 19 तारिख पर सुनिश्चित भाव में आपणकर कर्मक्षेत्र में उन्नति हबार जोग रही प्रतिकाटे कहूँ आपण करूँ आपण दुर्गा सप्तशती पाठ सहित माँ बगलामुखी पूजाटीए कर दिंतु जहाँफल आपणकर कर्मक्षेत्र में उन्नति हो पार। परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी हो जाइछंती तिगिरियारू श्रीनिवास आम सहित जोड़ी हो जाइछंती आज्ञा कहतु सर नमस्कार आज्ञा। नमस्कार सर मुझे मो भाणेजी विषय जानना चाहूँगी। कहा विषय मो भाणेजी आज्ञा भाणेजी जन्म तारीख कहतु 4/5/2011 4/5/2011 मसीहा आज्ञा सकाळ 7:17 सकाळ 7:17 मिनिट 7:17 मिनिट आज्ञा जन्म स्थान भुवनेश्वर भुवनेश्वर कौन जानिया पाई चाहुचंती भाणेजी विषय सर से सर से वर्ष कौन 10th परीक्षा देबो तार पाठ पढ़ा विषय चाहिए आ तार फ्यूचर विषय केन कोन करबे सेटा उठी आज्ञा जो देखिबा ताहले तार होउची कृतिका नक्षत्र मेष राशि एवं वृष लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय चली चंद्र महाशय रवि अंतर्शा चली 2026 मसीहा सेप्टेम्बर मास 8 तारिख पर जितेबले मंगल महादशा आरंभ हो से समय ठारू तार विशेष भाव में कौन हम ना पराक्रम वृद्धि पाइब किंतु अध्ययन क्षेत्र में उन्नति हम एवं तार्किक क्षेत्र को नहीं उन्नति हबार जोग रोचे प्रतिकाटे कहूँ करने कहतु कहे से प्रत्येक दिन मेडिटेशन करू ता सहित कौन करेंगे ना ताप गोटे रुद्राभिषेक करदेवे वर्तमान नहीं जितेबले कि आर वर्ष 2027 मसीह रुद्राभिषेक टे करदेवे जहाँफल तार आगामी भविष्य भल परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी हो जाइछंती आलोचना करवा तालचेरु आम सहित जोड़ी हो जाइछंती राहास आज्ञा कहतु सर नमस्कार। नमस्कार सर मो निज विषय रे पचारिया बुझार थिला आपनक जन्म तारीख कहतु 20/1/1969 मसीहा 20/1/1969 आज्ञा आज्ञा जन्म समय सर जन्म समय संध्या टाइम 5:30 ରୁ 6ଟା आज्ञा जन्म स्थान तालचेर जन्म स्थान सर तालचेर तालचेर आज्ञा कौन जानिया पाई चाहुचंती सर मुझे जानिया पाई चाहूँ मोर भविष्य में बहुत मुझे 10टा गाड़ी करथिले ट्रक करथिले से गाड़ी फाड़ी 2017 मसीह पूरा बुड़ीकिना नष्ट हो गला 1.5 कोटी टंका प्लांट रे बुड़ी गली आ तापर सारा मो बिजा घरे पूरा 2-3 वर्ष ला बसी कोन आगु को भविष्य तो करि पारबी तार मो पाखरे पैसा बतर नाही ना कोन बिजनेस करबी कोन करबी तार कोन प्रतिकार मते टिके जणातो आज्ञा जो देखिबा ताले आपणकर हेउची शतविशा नक्षत्र कुंभ राशि एवं कर्कट लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय बुध महाशा चली बुध महाशय शुक्र अंतर्शा चली विशेष भाव में वर्तमान आपण समय भल चली ना किंतु आसंता 2026 मसीहा एप्रिल मास 13 तारिख पर किछिटा परिवर्तन हेबो एवं आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होबार जोग रही आपण गोटे काम करंतु आपण प्रत्येक दिन माँ मातंगी कवच को पाठ करंतु जहाँ फल आपणकर आर्थिक क्षेत्र में उन्नति हवा सहित आप जहाँ भी कार्य करने चिंता करेंगे से क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी हो जाइछंती भुवनेश्वर सरस्वती आम सहित जोड़ी हो जाइछंती मैडम कहतु
ହଁ ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋ ପୁଅର ବାହାଘରଟା ହେଇପାରୁନି। ମୋ ପୁଅର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହଉଛି 1993 ଜୁନ 1 ତାରିଖ। ଜୁନ 1, 1993 ମସିହା। 93 ହଁ ସକାଳ 9:51 ସକାଳ 9:51 ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞା କଟକରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପୁଅର ହେଉଛି ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ କର୍କଟ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ପୁଅର ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାର ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିକାରଟିଏ କହୁଛି ତା ପାଇଁ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ପାଠ ସହିତ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପୂଜାଟିଏ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରୁ ଅନନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 25/7/1995। 1995 ମସିହା। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସମୟ? ଜନ୍ମ ସମୟ 2:30 ଦିନ? ହଁ ଦିନ 2:30। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ? ଯାଜପୁର। ଯାଜପୁର। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକ? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୋର ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବଟ୍ କୌଣସି 6 ଇୟର ହେଇଗଲା ମୋର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ନେଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ମିଥୁନ ରାଶି ଏବଂ ବିଛା ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଶନି ମହାଦଶାରେ ବୁଧଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗା କ୍ରୟ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କଥାଟା ସ୍ଥଗିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଗା କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 2026 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 7 ତାରିଖ ପରେ ଜାଗା କ୍ରୟ କରିବେ, ଭଲ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଜାଗା କ୍ରୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧାର ଶିକାର ହେବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରତିକାରଟିଏ କହୁଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ସ୍ତବ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଶରତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଜନ୍ମ ତାରିଖ 13/7/2023। ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା। 13/4/1982। 13/4/1982। 1982। ହଁ। ଜନ୍ମ ସମୟ? ଜନ୍ମ ସମୟ 8:15। 8:15? 12:15। ଦିନ ନା ରାତି? ଦିନ। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ? ହଁ ସୀତାଦିଆ। এটা কাহা জন্ম জাতক? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ? କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି କର୍ମ ବିଷୟରେ? ହଁ। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ବିଛା ରାଶି ଏବଂ କର୍କଟ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଶୟରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା 2024 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା ଆସନ୍ତା 2027 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପ୍ରତିକାରଟିଏ କହୁଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଯାହା ବି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଉ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା କରିଥିବେ। ସେହିଭଳି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାର କହୁଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କ କବଚକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଶତ୍ରୁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେବା ଠାରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ସମୟ ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ସକାଳ 7:30ରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ଏବଂ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା
एवं वास्तु संबंधी समस्या विषय आमको जनातु आमे करिबु तार प्रतिकार एवं आम व्हाट्सएप नंबर रे मध्य आपणक जातक संबंधी समस्या एवं वास्तु संबंधी समस्या विषय आमको जणै पारिबे आमे करिबु तार प्रतिकार। रहुछि नमस्कार।